بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ خیبر پختونخوا اجلاس میں مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والوں کی حلف برداری نہ ہو سکی۔ اسمبلی کا اجلاس کورم ٹوٹنے کی وجہ سے 24 جولائی تک ملتوی کر دیا گیا۔ اجلاس کے آغاز میں ہی حکومتی رکن نے کورم کی نشاندہی کی۔ اپوزیشن کی جانب سے اعتراض کیا گیا کہ تلاوت سے پہلے کورم کی نشاندہی نہیں ہو سکتی۔ صوبیہ بی بی نے کہا کہ حکومت جان بوجھ کر نئے اراکین کی حلف برداری نہیں ہونے دے رہی۔ پیپلز پارٹی کے احمد کریم کنڈی نے کہا یہ بات ریکارڈ کا حصہ بنائے کہ پی ٹی آئی نے جمہوریت اور پارلیمنٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی نے اپوزیشن کا اعتراض رد کرتے ہوئے کہا کورم پورا نہیں، گنتی کی جائے، ایوان میں گھنٹیاں بجائے گی۔ گنتی پر کورم پورا نہیں نکلا تو اجلاس 24 جولائی کے 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ بی بی کچھ فرما رہی ہیں۔ جی صوبیہ بی بی۔ اسپیکر صاحب، اب یہ حلف کے درمیان اور تلاوت کے درمیان کورم پورا اس کا نشاندہی نہیں کر سکتا ممبر، اور دیکھیں یہ آپ لوگ جو ہے قصدن یہ کر رہے ہیں، اور 1 سال سے اس صوبے کو آپ لوگوں نے جو ہے اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ جی کنڈی صاحب۔ تلاوت جو ہے، تلاوت یہ آپ کی پروسیڈنگ کا حصہ ہے، آپ جو کرنا چاہتے کر لیں، ہم صرف ریکارڈ کا حصہ اسے بنانا چاہتے ہیں تاکہ کل کو ہمارے نئی نسل آئے تو وہ دیکھے جو اس میں کس کا سیاہ کردار تھا اور کس کا روشن کردار تھا۔ ٹھیک ہے۔ کورم پوائنٹ کنڈی صاحب، مجھے کوئی شک ہے وہ بتا دیں، اس کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ کورم پوائنٹ ہو چکا ہے، آپ کاؤنٹنگ کریں گے۔ The sitting is adjourned till 2 p.m. Thursday 24 جولائی۔ خیبر پختونخوا کی اپوزیشن جماعتوں کو عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی ڈاکٹر عباد اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی نابالغ لیڈرشپ نے جمہوری اور پختونخوا کی روایت کا پاس نہیں رکھا۔ ناپختگی کا ثبوت دیتے ہوئے خواتین اراکین کو حلف برداری کے حق سے محروم کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خود یا کسی کو نامزد کر کے حلف برداری یقینی بنا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی خود تو تماشا بنی ہے، صوبے کا بھی تماشا بنایا ہوا ہے۔ ڈاکٹر عباد نے کہا کہ پی ٹی آئی میں ہر بندہ اپنے لیے پارٹی ہے۔ بیرسٹر گوہر چیئرمین ہو کر فیصلوں سے لاعلم رہتے ہیں۔ غیر آئینی مقاصد کے لیے رات 12 بجے بھی اجلاس طلب کر لیا جاتا ہے، لیکن آئینی مقاصد کے لیے آئین سے کھلواڑ کر دیا گیا۔ جو یہ غیر آئینی کام کے لیے رات 12 بجے بھی سیشن کال کرتے ہیں، جو آئینی کام ہے ان کو ویسے ٹارچر کرنا، یہ کا کی ڈیموکریسی ہے، کا کلچر ہے۔ جس طرح یہ تباہیس نے اور گورننس میں اور چیزوں میں کیے، تو یہ اسمبلی کے ساتھ بھی وہی کھلواڑ کر رہے ہیں۔ عجیب پارٹی ہے کہ ایک بندہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، دوسرا بندہ دوسرا نہ۔ یہ اپنے اس کا چیئرمین کون ہے؟ ابھی کون ہے چیئرمین؟ بیرسٹر گوہر ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کا؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے اس کا چیف منسٹر؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو آئین نے اس کو اختیار دی ہے انڈر آرٹیکل 255، اس کو ایکسرسائز کر کے اور ان کے لیے کسی کو نامینیٹ کر کے گزارش میں کرتا ہوں ان کی طرف سے کہ آج یہ مسئلہ حل ہو۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اجلاس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اسمبلی اجلاس کے لیے صرف 5 اراکین کو جانے کی ہدایت کی گئی تاکہ وہ کورم کی نشاندہی کر سکیں۔ پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں کے بی اسمبلی اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا۔ صرف 5 ارکان کو جانے کی ہدایت کی گئی تاکہ وہ کورم کی نشاندہی کریں۔ اسمبلی اجلاس کے لیے صرف 5 اراکین جائیں گے جو کہ جا کر کورم کی نشاندہی کریں گے۔ پی ٹی آئی نے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں کے پی اسمبلی جانے کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اسمبلی اجلاس کے صرف 5 ارکان کو جانے کی ہدایت دی گئی جو کہ جا کر کورم پورا کریں۔ تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے بیئر چیف پشاور فرید اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فرید اللہ بتائے گا، پی ٹی آئی نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے؟ رات گئی جو ان کی مذاکرات ہوئی تھی اور انہوں نے ناراض ارکان کو منانے کے لیے جو کوششیں کی وہ کارگر ثابت نہ ہوئی، اور اس کے بعد شاید یہ فیصلہ کیا ہے کہ حالانکہ اس سے پہلے یہ 5 اور 6 کی جو فارمولہ ہے اس پر متفق ہوئی تھی، لیکن اچانک ہی پھر رات گئی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 5-6 لوگ جائیں گے اور وہ کورم کی نشاندہی کرنے کے بعد اجلاس اسپیکر اجلاس ملتوی کریں گے 24 تاریخ تک۔ اور اب دوبارہ سے سی ایم ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یہ اجلاس منعقد کر رہے ہیں اور جو ناراض ارکان ہیں ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ناراض ارکان ہیں اس میں اسپیشلی جو پشاور ڈویژن کے صدر ہیں عرفان سلیم، جس کو نکالا گیا تھا اور پہلے اس سے جو صوبائی مرکزی قیادت ہے انہوں نے نامینیٹ کیا تھا سینٹ کے لیے،
तो वो रात भी उन्होंने कहा कि वो किसी हाल में भी जो 5 लोग निकाले गए हैं वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, और उन्होंने कागजात भी वापस नहीं ली। रात गए तक उनके साथ मुज़ाकरात किए गए और फिर ऑनलाइन इजलास मुनक़िद करने ताकि बदमज़गी न हो। लेकिन एक बार फिर वज़ीर आला हाउस में इन सारे अरकानी असम्बली को बुलाया गया है। इससे पहले इनमें से 27 अरकानी असम्बली जो PTI के हैं उनको पार्लिमानी सेक्रेटरी नामजद किया गया ताकि उनकी जो खफगी है, नाराजगी है, उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है, PTI की अंदरूनी ज़राए का कहना है कि 21 अरकानी असम्बली ऐसे हैं जो नाराज ग्रुप के तौर पर सामने आए हैं, और अब सूबाई हुकूमत को ये खदशा है कि अगर अपोजिशन के ये खवातीन और प्लस अक़लियती अरकान असम्बली का हिस्सा बनते हैं तो अपोजिशन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और वो इस पोजीशन में होंगे जो 21 नाराज अरकान हैं PTI के। अगर वो उनको साथ मिलाया जाए तो अदम एतमाद की तहरीक को मुमकिन बनाया जा सकता है, और उसी खतरात और खदशात के पेश नजर आज दोबारा इजलास बुला रहे हैं और उसमें लायामल तय करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन देंगे कि वो अपने इख्तियारात आइन के 255B के तहत किसी को नामजद करके जो खवातीन अरकान असम्बली है, जो अक़लियती मेंबरान हैं, उनसे हल्फ लिया जाए और उनको असम्बली का हिस्सा बनाकर कल जो सेनेट के होने वाले इजलास वो इलेक्शन है उसमें हिस्सा लेने की इजाजत दी। फरीदुल्लाह, खैबर पख्तूनख्वा में कल होने वाले सेनेट इलेक्शन भी खतरे में पड़ चुके हैं क्योंकि 25 अरकान की हल्फबर्दारी के बाद ही सेनेट इलेक्शन मुमकिन हो सकेगा। इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल ये मुमकिन है क्योंकि ये अपोजिशन की ये कोशिश थी और साथ में हुकूमती अरकान PTI की भी बाज़ लोगों के जो तलखी है मरकज और सूबे के दरमियान उसको कम करने के लिए अगर ये इलेक्शन इंतखाबात के बगैर, वोटिंग के बगैर मुतफ़िक़ा तौर पर किए जाएं तो इसके मस्बत असरात सामने आएंगे। और ये कोशिश की जा रही थी क्योंकि जो पंजाब में कुदरती आफात से लोग जान बहक हुए थे उसमें भी सूबाई हुकूमत ने मदद करने की दरख्वास्त की थी और उन्होंने ऑफर की थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मौका था कि अगर सेनेट के इंतखाबात इसी तरह बाहमी इत्तेफाक राय से होते तो ऐन मुमकिन था कि वफाक और सूबे के दरमियान जो गुज़श्ता 1.5-2 साल से इख्तिलाफात चले आ रहे हैं उसमें कुछ कमी आ जाती। लेकिन अब लगता ये है, अब देखना ये है कि अगर ये चीफ जस्टिस ने इन अरकान को बुलाया तो ये इख्तिलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार करने के खदशात हैं। सही फरीदुल्लाह, इससे पहले अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह की जानिब से भी कहा गया कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो है अब हल्फ बर्दारी का बंदोबस्त करें। क्या अभी तक अपोजिशन की जानिब से दरख्वास्त दी गई है हाई कोर्ट के अंदर? ये अभी जो हुकूमत क्योंकि अपोजिशन का कहना है कि उन्होंने कारकुनों या अरकान असम्बली से बातचीत नहीं की बल्कि पार्टी के ओहदेदारों, चीफ मिनिस्टर और जो मरकजी क़ियादत है उनसे ये फार्मूला डिसाइड किया था और वो इसके जिम्मेदार है। तो अब ये जिम्मेदारी बनती है PTI की मरकजी और सूबाई क़ियादत पर, साथ में चीफ मिनिस्टर पर जिनकी सरबराही में ये सारी बातचीत हुई थी और ये फार्मूला तय हुआ था। देखना ये है कि अब किस वक्त वो इजलास बुला के और अपने अरकान को किस हद तक राजी कर सकेंगे। जो नाराज है, स्पेशली जो 5 लोग हैं, 6 लोग हैं उम्मीदवार हैं और जो कागजात नहीं ले रहे हैं, उनको किस तरीके से अगर उनको राजी कर लिया तो ये मुमकिन है कि ये इंतखाबात बिला मुकाबला हो जाए और अपोजिशन और हुकूमत के जो फार्मूला है 5-6 का उसके तहत ये हो जाए। लेकिन अगर चीफ जस्टिस की तरफ से अरकानी असम्बली की हल्फबर्दारी की तकरीब हुई तो अपोजिशन फिर दूसरा लाएमाल जो उनका है अदम एतमाद का, उसके लिए फिर ये तैयारी शुरू करेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया फरीदुल्लाह इस हवाले से आगाह करने के लिए। असम्बली का इजलास जो है वो कोरम पूरा होने की निशानदही की गई हुकूमत की जानिब से और हुकूमती अरकान जो है उन्होंने इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह तय कर लिया था कि आज के जो इजलास है उसका बाइकआउट किया जाएगा। सिर्फ 5 अरकान जाएंगे जो कि जाते साथ ही कोरम की निशानदही करेंगे और निशानदही कोरम की गई और कोरम पूरा ना होने पर इजलास को 24 जुलाई तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इजलास के आगाज में हुकूमती रुकन ने कोरम की निशानदही कर दी। तिलावत से पहले कोरम की निशानदही नहीं हो सकती, अपोजिशन ने एतराज उठा दिया।
पीटीआई के सेनेट उम्मीदवारों में बगावत क़यादत के फैसले को मुस्तरद कर दिया। इरफान सलीम, खुरम ज़ीशान, आयशा बानो समेत कई उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया और बानी चेयरमैन के नजरिए पर कायम रहने का ऐलान किया। पार्टी क़यादत और सियासी कमेटी ने बानी चेयरमैन को दी गई उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी करार देते हुए नाराज उम्मीदवारों को दस्तबरदारी के लिए हिदायत जारी कर दी। सेनेट उम्मीदवारों की बगावत, क़यादत के फैसले को मुस्तरद कर दिया। नाराज उम्मीदवारों का सेनेट इलेक्शन में क़यादत के फैसले को तस्लीम करने से साफ इनकार। इरफान सलीम, खुरम ज़ीशान, आयशा बानो, वकास और अक्ज़ई और दीगर उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया। खुरम ज़ीशान ने कहा, हम गठजोड़, मुफाहमत, मसलहत को मुस्तरद करते हैं, उसूलों पर खड़े हैं। फॉर्म 47 से बनने वाली नाजायज हुकूमत के साथ गठजोड़ ज़मीर फरोशों का काम है, हमारे लीडर का नजरिया नहीं। आयशा बानो ने ऐलान किया, सेनेट की नशिस्त ऐसे लोगों को क्यों दें जिन्होंने पार्टी का मैंडेट चुराया, हम इमरान खान के नजरिए पर डटे हैं। इरफान सलीम ने भी क़यादत के हुक्म को मुस्तरद करते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता अफराद को असम्बली में लाने का मंसूबा बनाया जा रहा है जो कबूल नहीं। हमारी पार्टी की सीटें हैं, इस पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्टी के लोगों का हक बनता है। मेरा ये असूल फर्ज बनता है कि मैं इंशाल्लाह इस हक पे और इस बात पे खड़ी रहूंगी। एस्टेब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता लोगों को सेनेट में लाने के लिए जो गठजोड़ किया गया है, हम उस गठजोड़ के खिलाफ भरपूर तरीके से खड़े हैं। हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान कहते हैं, सेनेट इलेक्शन के लिए बानी पीटीआई ने जो लिस्ट दी वही हतमी है और कारकुनों के इस फैसले का एहतराम करना चाहिए। सेनेट इलेक्शन की जो लिस्ट है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खुद अप्रूव की है। अपनी हमशीरागान को भी कहा कि जो मैंने लिस्ट दी है वो फाइनल है और हतमी है। पीटीआई की सियासी कमेटी ने बानी चेयरमैन इमरान खान की दी गई उम्मीदवारों की फहरिस्त का दिफा किया और मिशाल यूसुफ़ज़ई समेत दीगर पर एतराज़ात के बावजूद इन्हें कबूल कर लिया। कमेटी ने अपोजिशन से मुफाहमती फार्मूले की तौसीक करते हुए नाराज उम्मीदवारों को कागजात वापस लेने की हिदायत जारी की और इनकार की सूरत पे नोटिस पर गौर किया। बात करेंगे मानसून की बारिशों की तैयारियों की तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के पेश नज़र पीडीएम के मानसून फैक्ट शीट जारी। 24 घंटों में पंजाब के किसी भी शहर में बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई। रवा साल मानसून बारिशों के बाद से 135 शहरी जाँ बाक हुए, 156 घर मुतासर और 469 शहरी जख्मी। ज्यादा अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने के बायस हुए। आसमानी बिजली गिरने, करंट लगने और दरियाओं में नहाते हुए डूबने से भी अमवात रिपोर्ट हुई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र सोगवार खानदानों की माली मुआवनत की जा रही है। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला आज शाम से शुरू होगा। मंगला डैम में 49%, जबकि तरबेला में 79%। इंडियन डैम्स में पानी की सतह तकरीबन 34 तक है, जबकि पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। DGPDM की मजीद मुमकिन बारिशों के पेश नज़र वासा इंतजामिया को नशेबी इलाकों से पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत पंजाब की जानिब से दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। हुजरू में तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने के बाद दरियाई सिंध में पानी का बहाव मजीद बढ़ गया है। अटक खुर्द के मुकाम पर बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है, जिससे हारून, दामान, शादी खान, फॉर्मली और अटक खुर्द के ज़ेर आब आने का खदशा है। शहरियों को आबी मकामात से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी गई, जबकि सैर, नहाने और दीगर सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी है। मुतासर इलाकों में दफा 144 नाफिज और जिले इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। हजरों के मकाम पर स्पिलवेज खुलने की वजह से इस वक्त पानी का बड़ा रैला गुजर रहा है। हजरों दरिया सिंध में पानी का बहाव मजीद बढ़ गया। वेलकम बैक। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। अहम खबर दें, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा सरकारी दौरे पर आज अफगानिस्तान जाएंगे। मोहसिन नकवी काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से अहम मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान रवाना होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगान हुकूमत के दीगर आला उहदेदारों से भी मुलाकात होगी और मुख्तलिफ उमूर पर जो है वो ज़ेर गौर आएंगे। मोहसिन नकवी काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात भी करेंगे। आपको बता चलें, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे, जहाँ पे आला हुकाम से भी उनकी मुलाकातें मुतवक्के हैं, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हम मनसब के साथ सिराजुद्दीन हक्कानी से अहम मुलाकात है। मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल को डिस्कस भी किया जाएगा और इस हवाले से ज़मान मुग़ल हमारे साथ मौजूद है। हमारे नुमाइंदे ज़मान बताएगा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे, क्या मसरूफियात होंगी उनकी? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक दौरे पर जा रहे हैं अफगानिस्तान और वहाँ पर उनकी मुलाकात जो है वफाकी वज़ीर दाखिला से भी होगी और अफगान हुकूमत के जो मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। हमारे ज़राए का कहना है कि यूएई और दीगर जो गल्फ के ममालिक हैं उनके दौरे के बाद अफगानिस्तान का ये दौरा जो है वज़ीर दाखिला का इंतहाई अहमियत का हामिल है, चूँकि
ایران اسرائیل جنگ کے بعد وفاقی وزیر داخلہ کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ صحیح، شکریہ زمان۔ سنڈے کو فنڈے بنانے کے لیے ملتان کے شہریوں نے صبح سویرے رخ کیا مختلف ناشتہ پوائنٹ کا، جہاں پر مزے مزے کے ناشتے سے دن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ملتان سے نمائندہ ABN نیوز دلزیب آکاش سے۔ آج بالکل سنڈے کو فنڈے بنانے کے لیے شہری کی بڑی تعداد نے صبح سویرے رخ کیا ہے مختلف ناشتہ پوائنٹس کا، جہاں مزے مزے کے ناشتوں سے دن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ حلوہ پوری، نان چنے، سری پائے، بونگ پائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت ناشتے کے جو ہے لسی کے ساتھ مزے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت شہری موجود بھی ہیں، ان سے جانیں گے سر کیا کہیں گے، آج چھٹی کا روز ہے اور دوستوں کے ساتھ ناشتہ پوائنٹس پر ہیں، کیا کہیں گے؟ ویسے تو بندہ 6 دن گھر کا ہی ناشتہ کرتا رہتا ہے، تو آج چھٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم باہر ناشتہ کرنے آئے ہیں اور وہاں پر کافی انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کش کے دور میں جو مشکلات انسان کے ذہن میں چلتی رہتی ہیں، تو انجوائمنٹ کے لیے باہر کا ناشتہ کرنا بھی ایک دن لازمی ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہترین موقع ہے بندہ اتوار کے دن باہر کا ناشتہ وہ بھی دوستوں کے ساتھ کرے تو مزہ تو بالا ہو۔ سنڈے کے دن دوستوں کے ساتھ ناشتہ کرنے سے جو ہے وہ آپ اپنی باتیں بتاتے ہیں پورے ویک کی، اور جو ٹینشن ہے وہ بھی کم ہوتی ہے۔ اس وقت موتی ملتان کے ناشتہ پوائنٹ پر شہریوں کا رش ہے، مزے مزے کے ناشتوں سے دن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ جی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔